সালাম দেওয়া সুন্নাত আর নেওয়াটাও ওয়াজিব। আমি প্রথমবার সালাম দিয়েছি, আপনারা হয়তো খেয়াল করেননি। আমি আবারও সালাম দিচ্ছি, খেয়াল করে সালামের জবাবটুকু দিবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি তাআলা বারাকাতুহু। আসুন, প্রত্যেক কিছুর একটা ধাপ আছে, প্রথমে নাচ, তারপর মারকাবাত, ইনশাল্লাহ। ভান্ডারি চলবে, একটু ধৈর্য ধরতে হবে, আগে নাচ ছেড়ে, ঠিক আছে? দুনিয়ায় নবী এলো মায়া মিনার ঘরে, হাসলে হাজার মানি, কাঁদিলে মুক্তা ঝরে। হাসিলে হাজার মানি, কাঁদিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদি যার সখা, তার কিসের ভাবনা। ও দয়াল মুর্শিদি যার সখা, তার কিসের ভাবনা। আর ছেড়ে দে নৌকায় আমি। আমরা সবাই মদিনা যাইতে চাই কিনা? সবাই একটা হাত তুলে দেখাই। তো একসাথে বলতে পারবেন তো? ছেড়ে দে নৌকা মাঝি, যাবো মদিনা। ঠিক আছে? हाँ दे दे पाल तू ले दे, मजहला कुर्शिना। दे दे पाल तू ले दे, मजहला कुर्शिना। छेड़ दे नौकाया में जाबो मदीना। अरे छेड़ दे नौकाया में जाबो मदीना। अमी जाबो मदीना, अमी देखबो मदीना। अमी जाबो मदीना, अमी देखबो मदीना। अरे छेड़ दे नौकाया में जाबो मदीना। अरे छेड़ दे नौकाया में जाबो मदीना। छेड़ दे नौकाया में जाबो मदीना। दुनियाय नबी एलो माया मिनार घरे। दुनियाय नबी एलो माया मिनार घरे। হাসিলে হাজার মানি, কাঁদিলে মুক্তা ঝরে। হাসিলে হাজার মানি, কাঁদিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদি যার সখা, তার কিসের ভাবনা। দয়াল মুর্শিদি যার সখা, তার কিসের ভাবনা। দয়াল মুর্শিদি যার সখা, তার কিসের ভাবনা। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। আরে ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। ছেড়ে দে নৌকায় আমার যাবো মদিনা। সবাই একসাথে বলতে পারবেন তো? সামনে পিছে ডানে বামে যারা আছে সবাই একসাথে বলতে হবে। আরে ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। আরে ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। আরে ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। যতগুলো মানুষ আছেন আমি আওয়াজ পাইছি মাত্র 10%, আর 90% নিয়ে যাওয়া যাইব নি? নিয়ে যাওয়া যাবে? আরে ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। মাশাআল্লাহ 25 আর 75। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। 50 আসছে ভাই, ওই আমার ওই কোনাটা থেকে চলে আসলে সবাই একসাথে বললে, কিছু মানুষ চুপ করে আছে তার জন্য আর বাড়তেছে না। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। 80 ভাই, ভাই আর 20। আরে ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। আরে ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। আমার পিছনের কিছু ভাইয়েরা কি আমার সাথে রাগ করছেন? কিছু ভাইয়েরা পিছনের, পিছন থেকে কয়েকজনের আওয়াজ আসতেছে না, এটা আসতে হবে। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। বলি ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাবো মদিনা। আমি যাবো মদিনা, আমি দেখবো মদিনা। আমি যাবো মদিনা, আমি দেখবো মদিনা। अजब रंग पर है
जन्नती है निसार मदीना, सभी जन्नती है निसार मदीना। यतीमों का कोई नहीं है ठिकाना, यतीमों का कोई नहीं है ठिकाना। एक बार दिखा दो शाहे मदीना, एक बार दिखा दो शाहे मदीना। खुदाई नूर होते सिजिलो नूरेर नबी, खुदाई नूर होते सिजिलो नूरेर नबी, সে নবীর নূর হতে আলোকিত চন্দ্র রবি, সে নবীর নূর হতে আলোকিত চন্দ্র রবি। খোদারি নূর হতে সিজিলো নূরের নবী, সে নবীর নূর হতে আলোকিত চন্দ্র রবি, সে নবীর নূর হতে আলোকিত চন্দ্র রবি। সকল সৃষ্টির স্রষ্টা হলেন আল্লাহ রব্বানা, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা হলেন আল্লাহ রব্বানা। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো শাহে মদিনা, সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হলো শাহে মদিনা। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, আমি যাব মদিনা, আমি দেখব মদিনা, আমি যাব মদিনা, আমি দেখব মদিনা, বলে যাব মদিনা, বলে যাব মদিনা, আমি যাব মদিনা, আমি আরে বিজ্ঞানীদের মহাগুরু নবীজি। এটা শুনছেন নি? জি, আরে বিজ্ঞানীদের মহাগুরু, এটা কে কে শুনছেন একটু হাত তুলেন তো। মাশাআল্লাহ, একসাথে পড়তে পারবেন তো? পড়তে পারবেন? আচ্ছা, তার আগে একটা উর্দু করি, समस्या হবে? तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका, कुछ में ऊंचा नबी का झंडा हो, घर घर बेलहरा पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, अंठार की आमद, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, नूर है ज़माना सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत। शादी रची होनी है बस्ती है शादियों में, शादी रची होनी है बस्ती है शादियों में। दुल्हा बनाओ दुल्हा, दुल्हा बनाओ दुल्हा, दुल्हा बनाओ दुल्हा, सुबह शबे विलादत। दुल्हा बनाओ दुल्हा, सुबह शबे विलादत। आई नहीं हुकूमत सितार चलेगा, आई नहीं हुकूमत सितार चलेगा। आलम में रंग बदला, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, মারহাবার আওয়াজ অনেক আরেকটু জোশ লাগবে। সরকার কি আমদ, আমার পিছনের ভাইরা কি রাগ করছেন? এই পিছনের শাড়িটা আপনারা প্রথম সারির সাথে গলা মিলাই বলতে হবে। সরকার কি আমদ, দিলদার কি আমদ, নূর কি আমদ। মাশাআল্লাহ, এই আওয়াজ থাকবে তো? সরকার কি আমদ,
दिलदार की आमद कंठार की आमद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सुबह बाबे हुई कटता है बड़ा नूर का सुबह बाबे हुई कटता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का या रसूल पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जब तक चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे जब तक चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्न विरासत मनाते जाएंगे इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है ज़रा ज़रा सब जहाँ का ज़रा ज़रा सब जहाँ का नूर से मामूर है ईद मिलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद मिलादुन्नबी है दिल बड़ा मसरूर है ईद दीवानों की तोबारा रबीउन नूर है ईद दीवानों की तोबा ईद दीवानों की तोबा रबीउन नूर है सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद कंठार की आमद हुजूर की आमद गुरु नूर की आमद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह गुरुद्वारे पढ़बो